long live. PSF long live. PCF long live. चिचुको जुरिलाम कॉन्स्टिट्यूएंसी बिसिंग खबजनाय बिश्रामगंज हातियो तिप्रामथा बदलनि हाति पांदाव नुखुं खुंगनि खरक्सनि भोटार बीजेपी तै सीपीआईएम याकारि तिप्रामथा बदलनि बानारमखा सुमित देबबर्मा खरकबुरै भोटार सुमित्रा देबबर्मा खरकथाम भोटार रग्न लामसगै नाहारका जुरिलाम तिप्रामथा ब्लक प्रेसिडेंट बुदो देबबर्मा यागो तिप्रामथा बदलनि बानायाफारै तिप्रामथा बाय बाजार सभा खायगा बिश्रामगंज बाजार ও বাজার সভানি পরে সিনি খরং নাই এটা সিনি সুমিত ভাই বা সুমিত্রা বরক দুই ফ্যামিলি আর 60 ভোটার তিনি সিনি তিপ্রামথা জয়েন লুফাইকা বরক সুমিত তো বিজেপি নি ববকে সিবিএম নি বরক তিনি সিনি র তিপ্রামথা জয়েন খাইকা বংন সং বুবাগ্রানি এই খাকোয়ার বাকে সিং বড় লামসগো সাইমনো যে তিপ্রামথা সারা তাই কোনো ত্রিপুরা রাজ্য তাই কোনো ত্রিপুরা সরণি যে উন্নয়ন এবং যেটা মান থাকে শক্তি যে ডিপ্রাইম তখন আবার একমাত্র মুক্তির মানে একমাত্র মুক্তিদাতা সিনি বুবাগ্রানো বন বাগি বরক বুবাগ্রান বিশেষ আইনে বরক তিনি সিনি পার্টি ও বরক হামজাগে বরক তিনি জয়েন পাইকা মহাই বাজার জীবন ফানাসে জয়নিং সাইতে লাখা 15 কতাম পান্ড কত তোর নুখাছেন তোর স্ট্রাইক রেখা সারা ত্রিপুরা 1702 ভোটার जों प्रत्येकटा बाजाराव पुलिसनि दाबो सिनि स्ट्रेटेजि सुंनांग साइमेन जा आइबोला सिनि दाबो प्रत्येकटा बाजाराव थाङै जों जनिं नानै आबन परे जों प्राइमारि लेभेल हाबनाय बन परे जों बुथ लेभेल आबन परे जों डाइरेक्ट बरवा আমাকে সেবু সারা आबन गी तो जिनि दारान साइ खनारका आगे बीजेपी ओ दंमोन बीजेपी दंमोन आं काबो जागली आबो खातंग थकजागि आं इताबो जिनि बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि लगे होननानै आं दिनै जयनिं गथायखायाव जागोन नों को बुसुग वार्डनि को जागोन आं पद्मनगर 4 नम्बर वार्डनि नि लगे खर बुसुग दुबै नों जयनिं आनि लगे आनि भोटारा नगो दङ 4 जन ना भोटार तैने आं जयनिं गथाय